Bueno, muchas gracias. Un privilegio estar aquí en el ITAM de nuevo. Gracias, Ale, y gracias por organizar este tipo de seminarios. Well, I welcome Diane, Katina, and I would love for you to introduce yourselves. Hello, everyone, and good morning. I'm Diane Osgood. I apologize for speaking in English. You wouldn't want to hear my poor attempts to speak Spanish, and thank you to the interpreters for doing the hard work. I've spent most of my career working on the nexus of civil society and the corporate sector, so bouncing back and forth quite a bit between for-profit and nonprofit, always with the aim of improving social impact and helping reach some goals, be it local or global, on social issues and also on the environment. And most recently, I've spent a lot of time thinking about philanthropy and innovation within the philanthropy space. How can philanthropy become more effective, and what are some of the big challenges and trends that we see impacting how the nonprofit sector, who is basically dependent upon external sources of funds, how we can work better with philanthropists and nonprofits. Muy buenos días, mi nombre es Katina Argueta, soy la directora de país del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y tengo ya 2 años de estar viviendo en México. Previo a esto he estado trabajando siempre con el Programa de Naciones Unidas en diferentes contextos y viendo las diferentes realidades y los diferentes desafíos que enfrentan los países a nivel mundial en términos de lo que es exactamente los procesos de desarrollo. En términos, digamos, de lo que es mi formación, tengo formación en materia de desarrollo, soy de nacionalidad hondureña y formé parte del servicio exterior de mi país, llegando al rango de embajadora. Y es realmente un placer estar hoy día acá para poder compartir con ustedes algunos puntos sobre los procesos de desarrollo y los esfuerzos por construir un mundo mejor y cómo podemos todos contribuir a ello. Thank you, Diane. Thank you, Katina. I will now ask Katina, what are the Sustainable Development Goals? Why are they important? And how individuals and philanthropy can contribute to these goals? Si me permiten, tengo algo realmente preparado y escrito y sí me gustaría hacer referencia a ello. En primer lugar, querría agradecer la invitación girada al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para participar en este relevante encuentro y realmente poder compartir con todos ustedes algunos aspectos relevantes de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Como es por todos conocidos, en septiembre del 2015, en la sede de las Naciones Unidas, 193 jefes de Estado y de Gobierno adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta, la prosperidad, que también busca fortalecer la justicia y la paz universal. Pero para verdaderamente dimensionar la trascendencia de la agenda, de la propuesta universal que se nos presenta, es necesario conocer verdaderamente sus orígenes, sus principios, sus desafíos y las potenciales contribuciones que se puede realizar desde la perspectiva ciudadana. ¿De dónde venimos? En el año 2000, 189 naciones del mundo se unieron para enfrentar el futuro porque lo percibían desalentador. Los problemas perennes del mundo, por lo tanto, había que cambiar las cosas. Los líderes de estos países formularon un llamado, lo que conocemos hoy en día como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este conjunto de 8 objetivos imaginó un mundo sin pobreza y sin hambre en 15 años. Sin lugar a dudas, un plan ambicioso. Como resultado, el informe de los ODMs mostró que incluso los países más pobres habían alcanzado un progreso drástico y sin precedentes. El hambre disminuyó a la mitad y la pobreza extrema casi a la mitad. 700 millones de personas salieron de la pobreza extrema.
La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó casi a la mitad a nivel mundial. Entre el 2000 y el 2010 se evitaron aproximadamente 3.3 millones de muertes por malaria y la lucha contra la tuberculosis salvó 22 millones de vidas. Las mujeres hoy en día contribuimos al 41% de los trabajadores remunerados en sectores no agrícolas, en comparación con el 30% en 1990. Los ODMs fueron revolucionarios porque ofrecieron ciertamente una visión común por parte de la humanidad, un compromiso universal a través de una agenda compartida que permitió alinear voluntades, definir prioridades, enfocar acciones para la consecución de 8 metas. Pero el verdadero gran logro de los ODMs fue el de colocar por primera vez el bienestar del ser humano en el centro del proceso de desarrollo, reconociendo que el desarrollo no puede ni debe medirse únicamente a través del crecimiento económico. Los ODMs y México. México tuvo un desempeño favorable en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio al cumplir con 43 de los 51 indicadores comprometidos y lograr avances en el resto de los indicadores. Sin embargo, a pesar que los objetivos se cumplieron prácticamente a cabalidad, el reto que quedó pendiente en términos de resultados fue la disparidad entre grupos y territorios, es decir, que México, en promedio, tuvo resultados excelentes. Sin embargo, cuando nos acercamos a los distintos grupos y territorios, se observa que aún persisten grandes retos y desafíos en el marco de la Agenda 2030 que resultan extraordinariamente relevantes, como lo veremos más adelante. Agenda 2030. A pesar de los destacados avances obtenidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, muchos de estos avances no estaban seguros de poderse sostener en el tiempo y sus indicadores corrían y corren el riesgo de retroceder. Garantizar el logro de la sostenibilidad del desarrollo resulta pues imprescindible. Es así que inicia uno de los procesos de consulta más inclusivos que se haya llevado a cabo hasta ahora a nivel mundial. Esto incluyó, entre otros, 8 rondas de negociaciones intergubernamentales, 2 años de consulta pública, con aportes de una amplia variedad de actores de la academia, el sector privado, la sociedad civil y la consulta ciudadana más grande que se ha llevado hasta ahora, 10 millones de personas a través de la encuesta MyWorld. El proceso concluyó en septiembre del 2015, cuando en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, 193 jefes de Estado y de Gobierno adoptaron por unanimidad el documento Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta declaración constituye el acuerdo más ambicioso y con mayor respaldo político orientado a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. Entendiendo el reto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible complementan y amplían los avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, haciendo énfasis en la ampliación de oportunidades y capacidades de las personas, es decir, es el entendimiento del desarrollo desde y para las personas. La Agenda 2030 está integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas interconectadas e indivisibles que buscan equilibrar 3 dimensiones del desarrollo: la parte social, la parte económica y la protección ambiental, para mejorar el bienestar humano y el logro de la prosperidad económica. Ciertamente es un plan de acción extraordinariamente ambicioso. Principios de la Agenda. La Agenda establece 3 principios básicos: integralidad, universalidad y no dejar a nadie atrás. El principio de integralidad de la Agenda implica avanzar de manera coherente en las 3 dimensiones del desarrollo: social, económico y medioambiental, teniendo en cuenta sus interrelaciones.
La pobreza tiene muchas dimensiones y no depende únicamente de factores económicos. Está relacionada con las desigualdades de oportunidades y el acceso a los servicios básicos. El principio de no dejar a nadie atrás reitera por su parte que la dignidad de la persona humana es fundamental y consagra los principios de igualdad y no discriminación con el objeto de garantizar que el desarrollo beneficie a todas y a todos en todas partes. Es el compromiso de acabar con las inequidades, las desigualdades y la exclusión. Finalmente, el principio de universalidad reconoce que todos, absolutamente todos los países desarrollados y en vías de desarrollo se han comprometido en alcanzar estos 17 objetivos y que las dinámicas de empobrecimiento, exclusión e insostenibilidad se expresan en las condiciones de bienestar de todos los ciudadanos del planeta y no son exclusivos de los países en vías de desarrollo. También implica este principio de universalidad que en su marco de actuación los actores tradicionales que antes eran únicamente los gobiernos se amplían, integrando a la ciudadanía, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Es decir, que para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible se requiere del compromiso, de la acción y de la participación de todos los actores de la sociedad en todos los ámbitos y niveles. Se amplía con esto la corresponsabilidad en el proceso de desarrollo. La nueva Agenda de Desarrollo Global presenta una oportunidad histórica y sin precedentes para que los países y los ciudadanos del mundo emprendan juntos nuevos caminos para mejorar las vidas de las personas sin dejar a nadie atrás. Por primera vez se hace un llamado a la movilización de la sociedad en su conjunto para su implementación a través de alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más vulnerables. Como dijo el secretario general de la ONU, las lecciones aprendidas nos demuestran que, cito, inicio de cita, podemos ser la primera generación en acabar con la pobreza, con la desigualdad y con la injusticia. Y somos la última generación que puede tomar acción para lidiar con el fenómeno del cambio climático. Contribución ciudadana. La Agenda 2030 ha sido definida como una plataforma de la gente, por la gente y para la gente. En este sentido, retoma la premisa básica del desarrollo humano. La verdadera riqueza de una nación está en su gente. En este contexto, las y los ciudadanos no son simples espectadores, son responsables políticos y catalizadores de los procesos de transformación que se requieren para garantizar sociedades más prósperas, seguras e inclusivas. Para ello se requieren dos condiciones mínimas. En primer lugar, la apropiación de la agenda, conocer la agenda, conocer estos objetivos, es decir, sentirse partícipe y actor protagonista en la implementación y en la evaluación de sus procesos de desarrollo. Y en segunda instancia, se requiere la generación de espacios de intercambio y coordinación entre actores del sector público que tienen la responsabilidad de hacer avanzar esta agenda y la generación de espacios de diálogo entre los distintos sectores de la sociedad, academia, sector privado, comunidad científica, fundaciones y sociedad civil, y las autoridades del sector público a efecto de generar respuestas a los más apremiantes desafíos del desarrollo. Esto significa también participar en este tipo de espacios y compartir la responsabilidad en la toma de decisiones, apropiarse del espacio cívico, en síntesis, convertirse en sujeto activo del proceso de desarrollo. En este contexto, la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas permiten la generación de confianza y facilitan la participación ciudadana. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñaron una acción determinante en el proceso de negociación
y de definición de los ODS. Son las que conocen mejor dónde, cuándo, con quién y cómo se originan los problemas. Son el espacio garante de la participación de la sociedad civil y de la ciudadanía. Alzan la voz frente a los problemas claves y dan voz a los grupos vulnerables. Participan de manera activa en los distintos procesos y proyectos que promueven el desarrollo sostenible. Generan conocimiento y experiencias relevantes basadas en metodologías rigurosas. Son vigilantes, incentivando la transparencia y la rendición de cuentas. Empoderan finalmente al ciudadano. El voluntariado, por su parte, no es solo una manera de demostrar la solidaridad organizada, sino que refleja una intervención de la comunidad en la resolución de sus problemas. La acción voluntaria expresa el sentido de corresponsabilidad e implicación de los ciudadanos en el desarrollo comunitario. Es una herramienta para ejercer el derecho a participar y transformar la realidad que nos rodea. Claramente la Agenda 2030 no es una agenda de cambio, es una agenda de transformación. Transformar la manera de planificar el desarrollo, de hacer política pública, de involucrarnos a nivel individual con la comunidad. Para transformar el mundo y la sociedad se requiere que nos transformemos a nosotros mismos primero. Todos ustedes, todos nosotros, podemos a nivel individual hacer de este mundo un mundo mejor con pequeñas acciones como ahorrar energía doméstica, no imprimir innecesariamente documentos, tomar duchas cortas, consumir productos mínimamente empaquetados, llevar sus propias bolsas de compra, orientar a los jóvenes, hacer uso del derecho a elegir a los líderes de nuestros países y comunidades, expresar respaldo al principio de igualdad de salario por igualdad de trabajo, alzar la voz contra todo tipo de discriminación. La filantropía y la Agenda 2030. La mayoría de los informes reflejan que las intervenciones filantrópicas de las fundaciones generan un enorme impacto positivo en los grupos sociales vulnerables y obtienen resultados financieros certeros. Resulta crucial, pues, tener una mejor comprensión del valor de los esfuerzos de la filantropía y la inversión social privada al desarrollo, y las oportunidades para generar alianzas de cara a la Agenda 2030. Existe un desconocimiento entre las fundaciones filantrópicas y el sistema de las Naciones Unidas, y entre la filantropía, los gobiernos y otros actores de desarrollo, que dificulta el mejor aprovechamiento de sus contribuciones y su creciente influencia en la generación de política pública, sobre todo en países de desarrollo. Las nuevas tendencias y el comprender los cambios que está experimentando el proceso de la filantropía, sin lugar a dudas, contribuirán a hacer del logro y de los objetivos de desarrollo sostenible una realidad. Finalmente, se requiere producir y organizar más y mejor la información sobre la filantropía local y sobre la filantropía global y acompañar la mejora de sus buenas prácticas para incrementar la confianza en este sector. Para finalizar, quiero reiterar que la visión de la Agenda 2030 pone a las personas en el centro, reconociendo que el recurso más preciado de los países lo constituyen sus ciudadanos y los conocimientos que poseen, sus capacidades, su experiencia, su energía, su cultura y creatividad. Y recordar que la Agenda 2030 es la promesa de un mundo sin pobreza, de acabar con las inequidades, las desigualdades, la exclusión, sin dejar a nadie atrás. Gracias. Muchas gracias, Katina. Has ilustrado muchísimo sobre lo que hace la agencia PNUD y cuáles son las metas del crecimiento sustentable. Diane, in your perspective, what is the role of philanthropy
for meeting these goals, because the government is more and more giving less and less. Thank you. Thank you. Well, exactly. The role of philanthropy is changing as we, as a global society, have these very ambitious, transformative goals of 2030. We're also in an era of rapid change, some of which is really impacting the philanthropic space. And I'm going to cover 5 trends. They're largely global trends with a few more data points from the US, a little bit from Europe. And I think they're important to understand because they have global implications, obviously because a lot of the funding that organizations that some of you run here in Mexico, but all throughout Latin America, are really dependent on funding from northern-based philanthropic groups, be it family foundations or large foundations. You mentioned Gates Foundation and other ones. And these trends will impact how we are able to do the work to help communities transform towards these 2030 goals. So the first goal is the reduction of overseas development aid mentioned. Governments are basically spending less to help other governments and other countries develop. The second is wealth disparities, the extent of income disparity, and what that means in terms of who really becomes a philanthropist and why that becomes so important that we engage those who can. Third is a huge wealth transfer that we're experiencing, intergenerational, again, largely in the wealthier parts of society, but that has a big impact on not only who will have the ability to be a great philanthropist, but what the mindset, how that mindset is changing. Fourth is some technology changes. The power of the smartphone in our hand is actually changing how many philanthropists are perceiving their ability to interact and engage and create impact. And fifth is I would say an early warning of a trend as opposed to something that's very well established, and that is the threat of loss of trust within the nonprofit sector. So I'll just spend a couple minutes going through each of those 5 trends with a little bit more insight. So government spending on overseas development aid, which we use a shortcut and say ODA, we know that's been reducing globally. In the US, in the current government administration, we've seen the aid budget slashed between 32 and 37% in the last 2 years. So that's pretty significant. One data point is that there's an estimate that the food aid cut from the US government's budget is $3.5 billion, from $3.5 billion in 28 to $1.5 billion this year. And that translates out to basically not enough funding to feed 29 million people in the world. So those government budget cuts actually impact individuals who are reliant on that type of funding to be cycled through nonprofits and civil society and UN organizations to actually feed people who need it in emergency situations. There's a direct and immediate impact and a huge need then to fill those budgets. Another impact with the US government cuts is that it completely eliminates funding for reproductive health and family planning. And so there's not only a budget implication there, there's also a huge area of health, particularly for women, that now we need to seek funds from other sources if we're going to continue to do the work that we understand needs to be done, and in often cases is in the process of being done, and the funding cut just means they fall off a cliff and have to stop, and it causes a great crisis. In Europe, we've seen the budgets reduce 7%, which is far from as dramatic as in the US of over 30%, but nonetheless is very important. European governments, particularly EU, have been a source of very stable funding for many very important projects in Latin America around the environment, but also social projects. And these types of tightenings of the budgets have a racketing effect. We don't know yet what's going to be the impact of Brexit for the UK government's ability and willingness to maintain their important contribution to aid and development. So that's government spending, and there's another trend within the U.S., specific to the U.S., which is the current administration changed the individual tax policy
which means that the results in that is I, as an individual, if I write a charitable check, I got a tax benefit for that. That is now taken away as of this year. We don't know because we're only in November, but by early next year, we'll be able to understand the impact that that tax policy change has made to the ability for nonprofits based in the US to raise funds from individuals. So we're holding our breath a little bit, but we understand that this is an important change that we really need to get our heads around, because next year, a lot of nonprofits could have a very serious budget deficit as a result of that one tax policy. So what happens at the governmental level on these fundings really impacts the ability of nonprofits around the world to do the work to help communities transform with the 2030 goals. The second trend I want to talk about briefly is wealth accumulation. I think we're all probably pretty familiar with the fact that the rich are getting richer and the poor are getting poorer, but a little bit of granular detail might bring that home. So about 30% of the world's population of adults, so those above, I think the cutoff is about 22, 23, control 97% of the world's wealth. So that's at a global, that's the entire population. You know, if we look at Mexico, the inequality is quite staggering. The 4 richest men in this country control about 9% of the country's entire GDP. And about 53%, as I'm sure you know better than I, live below the poverty line. So wealth inequality is well presented here. In the US, it's actually worse. The top 1% hold an average of $15 million. That there's no other nation's top 1% that even holds half this much. And the top 1% has increased since the 2008 financial crisis. So the financial crisis was this moment of what's going to happen, and what we see now, 10 years later, is the wealthy have become actually significantly more wealthy. And in 2017, 82% of the wealth created in the US ended up in the pockets of 1% of the population. So that's just a staggering amount of energy going into and value created in our economy that's ending up in a very concentrated percent of the population. That means that more and more, it's fewer people who have tremendous wealth, and therefore they have the potential to become incredibly impactful and important philanthropists. But it's really skewing our ability as society to work together. And I think it's a really important trend to try to figure out how do we crack that. It's no really easy answer, but understanding that is the first step. A related trend, the third trend, is that we're engaged right now in the world's largest wealth transfer in history. And I'm going to read these numbers very specifically. Between now and 2060, it's an estimated that $59 trillion, unfathomable, will pass from the older generation to the next generation. So as the baby boomers and those who have created a huge amount of wealth around the world, they will transfer that money to their children. That is a huge opportunity, and also quite, how do we then engage with that next generation? And in a more near term, in the next 10 years, in the United States alone, we expect between $10 and $30 trillion to pass to the next generation. And I've been fortunate enough to engage personally with many of these future wealth holders. And I'll talk about them a little bit later on, about how they perceive their role and their responsibility as philanthropists in the world, receiving, for me personally, unfathomable amount of wealth, and what they will be doing that as philanthropists. There's a sub-trend in this wealth transfer to the next generation theme, and that is particularly in North America and also in Europe and actually throughout the world, significantly in Asia as well. We see young entrepreneurs making a tremendous amount of money. So the poster child for that is, of course, is Mark Zuckerberg. But the list is very long and full of names that we wouldn't realize and recognize.
but we use their apps or we use their technologies all the time. And there's a collection of very, very wealthy entrepreneurs under 40 around the globe who, again, have been catapulted into the position of potentially being some of the most significant philanthropists who will be facing the question of how can they contribute to the civil society globally so that we can actually achieve these 2030 goals. The fourth trend is, I kind of say it's technology, but it's really the instant feedback loop that we've become so accustomed to because of the smartphone and how strong and swift technology has enabled us to communicate with people around the world, to get what we want quite instantaneously. And that is changing how aid and how nonprofits work and how they raise money. We're only seeing the very beginning of this trend in US and North America, but it's already pretty well established in places like Singapore and China. And that is the ability to give direct. So in about the same speed that it would take me to order a Starbucks off my app on my telephone or to send a text message to somebody, I right now can download an app, it's called Give Direct, and send $100 to someone in Uganda I've never met. I have no idea how that person was selected, but I can send them $100. I can get a text back, and I can feel that sense of satisfaction, that instant gratification that I changed somebody's life as quickly as I could send a text or order a coffee. And that instant feedback loop is very important to understand because as all of us, and philanthropists included, we're becoming trained to expect instant gratification. And I think it's a very, I would say, dangerous trend in philanthropy, but it's not helpful in my mind to really judge it. It's what it is, which is we need to deal with how do we provide that type of feedback in a culture that feedback loop is just getting faster and faster, and therefore our need to feel that satisfaction is becoming stronger and stronger, and we need to figure out how to deal with that trend and also some of the ramifications of if a 20 or 30% of the population decides, I won't give my money to an organization, be it WWF or CARE or Oxfam or a Mexican nonprofit, I'm just going to send money directly to some village that for some reason shows up on my app. There's profound questions there we need to ask and grapple with, and it's happening quickly, and I think there's some really interesting conversations and solutions to be created for that. And the last trend is, as I said, I think it's a beginning of a potential trend, and I think we have time to course correct. And that is the risk that the nonprofit, the civil society sector, we start to lose trust of the average person and the philanthropist. In North America and Europe, that's being sparked right now to some extent by the Me Too movement and the evidence and incidents of sexual misconduct within nonprofits who work in other countries as well as their home country. And as an organization, and I think as a sector, we really have to face this risk that we have lost a lot of public trust on this incident because one just simply didn't expect that organizations with whom we're entrusting our support to provide support services to some of the most vulnerable people in the world would actually abuse that. I think it's such a shocking discovery that the ripple effects have caused some people to really, really doubt the validity of supporting these types of organizations. And my concern is if we have a couple more of these big hits of large, well-known organizations where it's discovered there are these problems, that the governments may use this as an excuse to cut aid further. Now that's my hypothesis. It's my concern. I hope I'm unduly pessimistic about it. But it's a conversation that we need to have and to figure out how do we ensure that trust is maintained, not only by
ensuring we have no more sexual misconduct within our sector, but also on other issues, why is it that the public is beginning to lose trust? And if you're interested in the specific question, there's a very insightful data set that I think is about 10, 15 years old. It's the Edelman Trust Indicator. And over time it tracks which types of people and organizations the population trusts. So you can imagine right now politicians are pretty close to the bottom, and they've been there for a long time. 10 years ago, nonprofits were pretty high up. They were way up there, along with doctors and scientists, and business was below. And in the last 3 years, the trust in nonprofit sector has started to decline. And I think that's a really interesting trend for all of us to be very cognizant of when we're faced with the reality of decreased government money going to the development sector, and when we're faced with the consolidation of wealth and therefore the consolidation of philanthropic activities. So I'll end it there. Well, thank you very much, Diane. It's a very difficult world because, as you said, the governments are giving less. Even if the value is being created, a lot of value in the US has been created, the gaps keep growing. So is philanthropy the way out? What's the synergy between philanthropy and development? What could you say? Gracias. Sin lugar a dudas, el movimiento filantrópico, como dije anteriormente, tiene un impacto normalmente en el proceso, en todos los procesos de desarrollo. Normalmente el sector filantrópico se concentra sobre todo en resolver problemas y en acompañar las poblaciones más vulnerables. Vulnerables en términos no solamente desde el punto de vista social, económico, y en este sentido es un actor clave y juega un papel determinante. Hoy en día tenemos un mundo muchísimo más complejo de lo que teníamos hace 15 años atrás. Tenemos nuevas tendencias a nivel internacional, ciertamente ya se han mencionado, el tema de la tecnología, el tema precisamente del desarrollo y del mantenimiento de los mismos ritmos de desarrollo económico y de progreso económico, presentan un enorme desafío, la propia globalización. Hoy en día nuestro mundo es muchísimo más complejo y requiere de respuestas muchísimo más complejas. Anteriormente teníamos problemas nacionales que requerían de respuestas nacionales. Teníamos problemas internacionales que requerían de respuestas internacionales. Hoy en día tenemos problemas globales que requieren de respuesta global, como el desarme nuclear. Tenemos problemas nacionales que requieren respuesta regional, como la migración. Tenemos problemas globales que requieren respuestas individuales, como el cambio climático. Es decir, cada vez más la interrelación de los actores se complejiza, y el mundo hacia el que vamos va precisamente en ese orden, a complejizar más las realidades. Para ello requerimos, para poder poder estar a la altura de esos desafíos, requerimos de diseñar respuestas también muchísimo más innovadoras de lo que hacíamos anteriormente. Y esto pasa por hacer alianzas innovadoras. Anteriormente no se creía que pudiese existir verdaderos espacios de diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil para efectivamente encontrar soluciones a los problemas. Hoy en día vemos cada vez más una participación por parte de la ciudadanía. Hoy día vemos que claramente la ciudadanía es muchísimo más exigente de lo que era anteriormente. Esto hace que, como decía,
la potencialidad de realizar alianzas entre los distintos sectores para empujar a los mismos objetivos se haga más imperativa. Finalmente, al final del día, lo que la filantropía busca es apoyar y contribuir a la construcción de un mundo mejor. Y hoy en día esa interrelación de actores nos lleva al convencimiento que no hay manera en que nosotros podamos seguir jugando el juego de the winners take it all. Hoy día es win-win situation, es el win-win play que tenemos que jugar. Would you like to add something? Yeah, I think this notion of alliances is really important, and there's from the perspective of philanthropists and philanthropy, and there's two reasons that come to mind. One is priority setting. You know, one thing I love about the SDGs is it's a to-do list for the globe. Right? Like, if you wonder what you want to do, here's a list. Like, this is a very well thought out, profoundly important set of goals for the globe. And I think that is immensely helpful for particularly philanthropists new to the field to understand. But it's also a little overwhelming, and it's hard sometimes to understand where to get a hook. And so my hope is as these types of alliances form, like you've been talking about, working through how we set priorities is very, very important, because with limited funding and a pretty long list of to-dos from the SDGs, how we set priorities, who's going to get the funding first, or a second or third, is really critical. So I'm hopeful that these types of alliances you mentioned will be able to tackle that. And the second is that of impact measurement. So most philanthropists and philanthropic organizations, they want to understand that the funding that they provided has resulted in some sort of impact. After all, it's, you know, you wouldn't give money to something to buy something if you didn't get the product back. So it's from that same mentality. And how it's determined, what is measured, is incredibly important. And as many of you in the room who work for nonprofits understand, sometimes you can spend a lot of your time preparing the reports and writing up what the impact has been for your funder. And I'm hopeful that in these types of alliances, that we can really rethink what we mean by impact and measurement, and come up with a better, more holistic way of tackling that question, and look at perhaps at a completely different way. Right now, most of it is what I call, as an economist, an input-output model. It's like, I'm gonna put in 5 million, I wanna see the output of X thousand schools built. You know, very kind of linear. I see it as coming very much from a cost-benefit analysis of running a business. I put in $5 million out, I expect that type of output. If it's more, great. If it's less, there's a problem, let's talk. Or maybe you won't get your funding next year. But that's a very linear approach. It's easy, it's countable, how many schools, or how many nurses were trained, or how many hectares of a forest were somehow protected. But it's a very linear model, and it doesn't speak about some of the, I think, most important components underlying the SDGs. And the earlier panel of the 3 women from nonprofits in Mexico were talking about, you know, one of the women in their groups talking about, I feel like I have value now. I mean, how do we measure that? And is that not actually such an important component to global development? And so I really hope that these alliances, as they build, are able to tackle this question of how do we measure our impact, and can we get more sophisticated and more of a outcome approach as opposed to an output. So what outcome do we want as opposed to a linear input-output model? Yeah, it's very, very interesting, because more and more you spend your time writing these reports in order to keep the funding, because otherwise
you don't get the funding anymore, and everybody is competing for a limited funding. So another question I would like to ask you. Yes, of course. Sorry. I would like to react actually on what you said. Ciertamente, como decía anteriormente, se requiere realmente entender cuáles son los desafíos de los objetivos de desarrollo sostenible. Como decía anteriormente, los objetivos de desarrollo del minerio eran 8 y eran casi sectoriales y estaban enfocados en una medición de resultado, directamente, porcentajes, cuánto. Y vimos que eso era insuficiente para efectivamente mejorar el bienestar de la humanidad. Y como decía, el mundo se complejiza y nuestros objetivos también. En primer lugar, 17, son muchísimos. Y dentro de esos objetivos, metas. Vamos a exigirle realmente a Haití que cumpla con esos 17 de la misma manera que vamos a pedírselo a Alemania. ¿Cómo verdaderamente exigir a Haití que asegure ciudades sustentables, un desarrollo urbano, cuando la mitad de su población es sostenida con financiamiento internacional para poder garantizar la dieta mínima alimenticia? Es decir, la mitad de su población está casi muriendo de hambre. Entonces, ¿cómo priorizar? Ciertamente es uno de los grandes desafíos. Sin embargo, también la respuesta está en el diseño de esta agenda. Cuando yo decía que uno de sus principios era precisamente la integralidad, a lo que me refería es que existe una interconexión entre todos los objetivos. No hay una manera en que yo pueda acabar con el hambre si no obtengo verdaderos programas sociales y desarrollo políticas públicas que ayuden a los más vulnerables. Pero para eso necesito plata y para eso necesito que mi economía como país progrese. Pero necesito una economía que progrese, que también me garantice que sea sostenible. Entonces paso por cambiar los patrones de consumo, de la manera en cómo estoy industrializado, y eso va a impactar directamente cómo manejo la energía y el cambio climático. Pero como quiero también cambiar los patrones de consumo, voy a impactar también de esa manera la manera de urbanizarse de las ciudades. En el marco de la urbanización vuelvo a tocar el tema que tiene que ver con la pobreza y la pobreza rural y la pobreza urbana. Cuando veo el tema urbano, veo el manejo del agua y veo nuevamente el tema del cambio climático y del medio ambiente. Y al final tenemos toda una interrelación de estos 17 objetivos. Y es aquí donde entramos a ver la necesidad de identificar cuáles son estos aceleradores que se requieren para impactar distintos objetivos al mismo tiempo. Sabemos que la filantropía, por ejemplo, se enfoca mucho en la mujer. La mujer es ciertamente uno de los factores de cambio y de transformación. Cuando mejoramos la educación de una mujer, estamos en el fondo mejorando las posibilidades de acceso económico y de medios de vida para una familia. Cuando se le da educación en materia de salud, estamos garantizando que la salud de ese conglomerado familiar va a mejorar y va a tener menos impacto en lo que va a ser el presupuesto a nivel nacional. De lo que se trata aquí es precisamente, primero,
de poder identificar de manera conjunta dónde están estos detonadores de cambio. El tema de la medición sigue siendo también uno de los grandes desafíos. Como decía, los objetivos de desarrollo tenían unas metas cuantificables. Hoy en día hablé y me referí a una agenda de transformación. Por lo tanto, nuestro reporte ya no es más sobre resultados, sino sobre el cambio directo. Es ahí donde necesitamos precisamente comenzar a hacer estas alianzas para ponernos de acuerdo, tanto el sector público, el sector privado, la ciudadanía, la comunidad internacional, y saber qué es lo que se requiere priorizar, cómo lo vamos a medir en función de los cambios que queremos originar para mejorar precisamente el bienestar, sobre todo, de los más vulnerables. I was wondering if you see any changes in the younger generation. How are they concerned? Are they good philanthropists? How can you make younger generations that are being very successful, that are creating a lot of value, as you say, are they concerned with the not-haves? So I'll mostly speak for the generation 35 and under in the US. Many of them who are next-gen wealth holders. And the first thing to understand is this is the most networked generation in history. So a 21, 22-year-old in Chicago is more networked and has more in common with a 21 or 22-year-old here in Mexico City than he or she does with me in Chicago. And that's just the way global networks are working. That also changes the mindset about how they want to operate as philanthropists and what they're concerned about, is how they're networked and how they think about change through the lens and the paradigm and the tool of networks. And they want to make sure that their time and their commitment and their treasure, as they often call it, is as impactful as possible. So they have this kind of hyper focus on efficiency and impact, but through their networks, as opposed to trusting an institution that they don't know to give their money to allow them to go do it. We're also seeing a huge trend that they personally want to be connected to the missions of the organizations they support. They want to transfer and provide their skills and talents in any way possible. So this often includes, traveling to see projects and become involved, but actually wanting to also take off a chunk of the problem and try to solve it themselves. And there's some real pros and some cons about that, but it's just clearly a trend that we're seeing. One of the other trends, there's two trends in terms of themes that we're picking up that those under 35 are most interested in. And I know it from speaking from lots of people and seeing it myself firsthand. The first is impact investment. The idea that I can invest in something, be it a social enterprise or a green bond, that's going to go do something good for the world and create a positive impact, but at the end of the day I get my money back because it is actually a financial investment as opposed to a charitable donation. And this trend is really taking off and has exponentially grown in the last 2 or 3 years. So rather than just give a donation, it's like, where can I invest and use the tools of the market as a way to create the outcomes and the impacts that I want to see. And again, this is happening in isolation from the types of alliances you're talking about from the SDGs. It's coming from that mindset of I'm networked and I believe in the power of the market, so I want to put those two things together and make an impact investment. The second is, in the US, the next generation of givers, we're expecting them, and we're already seeing very clear evidence of this, that their focus is going to be on civil rights, often at home, so civil rights within the United States, but also a little bit writ large, advocacy, and environmental issues. So issues such as health
education, the arts, religion, these issues are receding in their interest. And if you think about, a 5, 10, 15, 20-year horizon, that means it's going to be harder, most likely, for arts organizations, health organizations, education-focused groups to get their types of funding. And I think we're already seeing it's also harder to interest this generation of young givers in issues outside of their own community and outside of their own networks, which is largely US or North American and Western Europe focused. So we're seeing a decrease in interest in the traditional types of development programs, the types of like the SDGs. And I think these are very, it's interesting and fascinating that the focus is coming back to civil rights in the United States, the environmental issues that we face, as well as how can they advocate and work with government policy. Y únicamente tal vez agregar que existe la tendencia a decir la juventud es nuestro futuro. En realidad la juventud es nuestro presente. Más del 60% de la población a nivel mundial tiene entre 18 y 31 años. Entonces, la juventud, la gente joven, es realmente el presente de nuestro mundo. Precisamente por esa complejidad de la que hemos hablado, que estamos enfrentando, es muy difícil poder catalogar a la juventud en un pequeño cuadrito y poder calificarla. En los países nórdicos, por ejemplo, la igualdad de género por un tema cultural y de educación ya no es un issue. En Medio Oriente continúa siéndolo. Y tiene que ver con un tema de acceso a la información. Es decir, existe una enorme variación de cómo son efectivamente los jóvenes, en función también de lo que ha podido tener el acceso a la información, a la tecnología, que permite ir formando, moldeando a lo que es también la juventud en el marco de lo que es una aldea global. Lo que sí es cierto es que claramente no solamente los jóvenes, sino que la ciudadanía tiene una sensación y un sentido de la inmediatez muchísimo más aguda y requiere y exige resultados inmediatos. Y esto lleva también a enormes desafíos en términos que claramente hay una mayor desconfianza a ciertas instituciones, como las instituciones del Estado, al no ser capaces de poder dar la respuesta que esperan en el tiempo que exigen, y sobre todo los jóvenes. Eso hace que en muchas partes y en muchos países los nacionalismos se agudicen, y los jóvenes juegan ahí un rol importante. Hay un cuestionamiento a los sistemas democráticos, y provienen muchos de ellos desde los jóvenes. Es en ese sentido que yo hacía un llamado. A nivel individual podemos contribuir orientando a nuestros jóvenes. Hoy en día la juventud estamos frente a la generación más educada que ha tenido la humanidad en términos de escolaridad. Tiene el acceso a la tecnología que nunca habíamos experimentado. Tienen la capacidad de verdaderamente hacer un cambio en la humanidad. Y es nuestro deber y nuestra responsabilidad orientarles en los valores que deben perseguir. I think we're running out of time, so maybe, I don't know if there is time for questions or no. Okay, would you like to conclude with something? I think the toughest, knottiest issue it's like the global we, that those concerned in reaching the development goals and having a more just and sustainable society. When we think about the trends in philanthropy,
how do we sit with the fact that the wealth holders who we're talking about as philanthropists and work with, on a personal relationship, they gain from a system that has caused also huge amounts of inequality? And how can we work with philanthropists and philanthropy in a way that rights the systems that created that huge wealth disparity? Is it possible? Because I think that's a deeper conversation about the system that we currently are in, which is those at the top, that 1%, that top 5% are giving back. But they're giving back from having really reaped and benefited from the system that's actually maintaining and causing the problems for which they're trying to create solutions. So I think that stepping way back and looking at that, there's some really hard nuts to crack. And yeah, I leave us with that. Únicamente agradecer la posibilidad de haberme podido dirigir a ustedes y de haber podido compartir lo que es una agenda aspiracional e invitarles a todos, a través de todos los mecanismos existentes, la filantropía, el voluntariado, desde el nivel individual, a verdaderamente tratar de hacer de este mundo un mundo del cual las generaciones futuras se sientan orgullosos. Gracias.